ଆମେ ଆକ୍ୟୁଜ କରିଛେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ୟୁଜିସନ ଲାଗିଛି ଆକ୍ୟୁଜିସନ ନ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଆସିଲା ଯେ ହାଉ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ରିସିଭଡ ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛି ହାଉ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ରିସିଭଡ ଫ୍ରମ ଆକ୍ୟୁଜ ମେ ବି ପ୍ରୁଭଡ ତ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛି ଯୋଉ ସେଟା ମେ ବି ପ୍ରୁଭଡ ସାଲ ବି ପ୍ରୁଭଡ କଥା କୁହାଯାଉନି ତାମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରୁଭ କରାଯିବ କାହିଁକି ତା ମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଲିଙ୍କ ଖସି ଯାଇଛି ସେଇ ଚେନ୍ ଲିଙ୍କ ଟାକୁ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଲୋକଟିକୁ ଡକା ଯାଉଛି ଏଭଳିଆ କଥା ତା ମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ ର ହେଲ୍ପ ନିଆଯାଉଛି କାହିଁକି କାରଣ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଯିଏ ଘଟଣା ଘଟେଇଛି ସିଏ ହିଁ ତ କହିପାରିବ ନା ଷ୍ଟୋରିଟା କେତେବେଳେ କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଆଭେଲେବଲ ନଥିବେ କିମ୍ବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବି ଆଭେଲେବଲ ନଥିବେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ମିନ୍ସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିବେ ଘରେ ଯାଇକି କି କୁଆଡେ ବୁଲୁଥିବେ ଆଉ ଚୋର ତମକୁ କଣ ଫୋନ କରି ତମ ଘରକୁ ଆସିବ କି ହେଇଥାନ୍ତ ନାହିଁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଚୋର ଯାଇକି କେତେବେଳେ କେମିତି କଣ ଆସିବ କେମିତି ଯିବ ସେ ତାର ତା ବାଟ ଜାଣିଥିବ ଯିଏ ମର୍ଡର କରିବ ସିଏ କଣ ତମକୁ କହିକି ମର୍ଡର କରିବ ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ମର୍ଡର କରିଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ଗୋଟେ ଖୋଜୁଥିବ ସେ ଅପରଚୁନିଟି ବେସିସରେ ଦେଖିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମର୍ଡର କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡିଥିବ ଧରା ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି ଛୁରୀ ରଖିଛି ବନ୍ଧୁକ ରଖିଛି ଏସବୁ କୋଉଠି ନା ଲୁଚେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯେମିତି କେହି ଏଭିଡେନ୍ସ ନ ପାଆନ୍ତୁ so that section 201 of Indian Evidence Act ନହେଲେ 238 ସେଇଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉ ବିଏନଏସ ର ତ ସେ ଆକର୍ଡିଂଲି କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦା ଆଉ ଗଲା ଆଉ ଲୋକ ନ ଜାଣିଲେ ଗଲା ଆଉ କଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଆକ୍ୟୁଜ କୁ ପଚରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଯଦି ବାଡିଆ ମାରା କରାହବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ପଳେଇଲା ସାର୍ ଭଏସ ଆସୁନି ହ୍ୟାଲୋ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭାଯାଉଛି ନା ଶୁଭା ହଉନି ସାର୍ ଏବେ ଶୁଭିଲା ମଝିରେ ପଳେଇଥିଲା ମଝିରେ ପଳେଇଥିଲା ହଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଶୁଭା ହଉନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନମ୍ୟୁଟ କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦିଅ ହଉ ତ ମୋ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଚୋର କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡିଛି କିମ୍ବା ମର୍ଡର କଥା ପଡିଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଡର ଫର୍ଡର କରିବେ ସେ ତ ଆଉ ତମକୁ ତ ଫୋନ କରିକି ତମ ଘରକୁ ଆସିବେନି ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମର୍ଡର ଫର୍ଡର କରିଦେଲେ ୱେପନ ଅଫ ଅଫେନ୍ସ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ନେଇ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛେ ଧରା ପଡିବା ମାନେ ତାପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଆରେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଏୟା କରିଥିଲେ ସେୟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ କେମିତି ପୋଲିସକୁ କେମିତି ଜଣା ପଡିଲା କିମ୍ବା ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ କେମିତି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣା ପଡିଲା ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଏଇ ଲୋକ ହିଁ କହିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି ମୁଁ ରେପ କରିଦେଇଛି ତମେ ବିଲିଭ କରିବ କି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ପ୍ରୁଭ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲିଭ ହବନି କାହାକୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିଛି ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ମତେ ନେଇକି କିଛି କିଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଭ କରାଅ କି କଣ କରାଅ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଭାବିକି ସେକ୍ସନ 27 ବା ବର୍ତ୍ତମାନର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ ସେକ୍ସନ 23 ର ପ୍ରୋଭାଇଜ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭାବିକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଥିଲା 25, 26 of Indian Evidence Act ତାର ଯୋଉ corresponding provision section 23 subsection 1 and section 23 subsection 2 ଏଇ ପୋର୍ସନ ରେ ରହିଯାଇଛି କଣ ଏଇ ପୋର୍ସନ ରେ ରହିଛି ଯେ ତମେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛ ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡମିସିବୁଲ ନୁହେଁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ 25 ରେ ଥିଲା କନଫେସନ ଟୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନଟ୍ ଟୁ ବି ପ୍ରୁଭଡ ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆଗରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବନି at the same time confession by accused while in custody of police not to be proved against him police custody means ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ କରାହେଲା ବଡ କରାହେଇକି କୁହାହେଲା ଯେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ମିନ୍ସ ଆକ୍ୟୁଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବାର ଅଛି ଆରେ ଏଇ ପୋଲିସଟା ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ହଉ କହିଦବା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଯେ କଷ୍ଟଡିରେ ତ ଏଗେନ୍ ଗୋଟେ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଡରି ମରିକି କହିଦେଇଥିବ କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଡରିଥିବ କିମ୍ବା ଧମକ ଦେଇଥିବ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥାଇପାରେ ତ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଯାହା ବି କହିବ ସେ ତ ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବନି ତ ଲାଭଟା କଣ ଚୋରଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଧରିବା କିଛି ତ ଗୋଟେ ବାଟ କରିଥିବାର ଅଛି ତ କୁହାହବ ଏଇ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟାକୁ ହଟେଇଦବା ତ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ହଟେଇଲେ ବି କଣ କେମିତି ପ୍ରୁଭ କରାହବ କଣ କରାହବ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ ଟେନସନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭାବିକି ଆମର ଏଠି ସେକ୍ସନଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେକ୍ସନ 27 of Indian Evidence Act
आगुरी तैयारी करा जायतिला वर्तमान तार करस्पोंडिंग प्रोविजन सेक्शन 23 रो प्रोवाइजो ए भलिया कथा तो ताकू नहीं कि जदि हमें पढ़िया बुझिया तापर सेटू आ भितर आउ अलग अलग जिनस बाहर कौन आसीबो देख इंडियन एविडेंस एक्ट रो सेक्शन 27 वर्तमान देख कौन लिखा है आउ नुआ बेयर एक्ट रे से जिनस ही थुआ है कट कॉपी पेस्ट तो लिखा है 27 प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट is deposed as to discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much of such information, whether amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved. एति कथा पुराना बैरेक्टर या रखा है नया बैरेक्टर भी से रखा है provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby may be proved. एतिकी जिनस लिखा है एतिकी जिनस को धरिकी आमको संस्था चलाइबार अछि दैट मीन्स आमको एतिकी जिनस धरिकी आमको काम करिबार अछि तो एठी आगु जा पर कहि दउछि आज जो माने क्लास मिस करछन्ते जो माने नाहांती से मुंड पिटी देले भी जिनस बुझी पारे कारण एटा प्योरली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जोटा को नहीं कि कहार भी कांसेप्ट क्लियर न थाए आ अगेन ताकू नहीं कि जी जते चाष करिवो से तादर सेते मास्टर हो चाष करिवो मींस जते रिसेंट केस लॉ के पढिबो किबा जोगुडा एस्टैब्लिश्ड केस लॉ माने लैंडमार्क केस लॉ ताकू जे सेतिकी अधिक रिसर्च करके ताको पढिबो तापर से जोट बुझी पारियो जे आर इम्प्लिकेशन केते कोन ए भलिया कथा तेणु एटा बहुत भाइटाल तेणु ताकू नहीं कि समस्त विजिलेंट रो समस्त पेन पेपर रेडी करी बसी था सब जहा जहा कहूँ सब जिन नोट डाउन कर जाता आठी एमती नुहे जे सार ये आपण लेखिकी ये जो डिक्टेशन तो डाकिबे आम तो लिखू अनै था ऊपर किसी मिलनी तुमको आठी सेम जिनस जे एई जो सेक्शन 27 रो इम्प्लिकेशन केतबेले आसीबो जेतबेले हमर रबरी केस होइगला किंबा चोरी केस होइगला किंबा हमर जे जो मर्डर केस होइगला सेतिकी बेलको आर इम्प्लिकेशन बहुत बेसी आईटी सुते सुते काम हम तो से हिसाब से आमको पूरा विजिलेंट रहार अच्छी ये ममता प्रेजेंट ना आबसेंट ममता अच्छा ना नहीं देखो ये गलानी शोइया कौन कह अच्छा और जदि अच्छा कांग्रेचुलेशन या कथा थैंक यू सर तो कहया कथा कौन आगु को कि कहा को एक प्रोविजन काम दो कि न दो ये लोक टिके अधिक काम दो कारण ये कोर्ट भीतर बर्तमान जो पोजिशन आसी पहुंचले आगु को आम चाहबू जे आहरी उपरकू उपरकू जातु किंतु एया जे वर्तमान पोजिशन ने यही सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ताकू ही धरिकी काम कर एट दि सेम टाइम जो मैंने प्रैक्टिस कर सेक्शन 27 को लेकिन विजिलेंट रहार अच्छे तो कहवा कथा एबे तुमको किसी मिलने ताठू बेटर किसी गोटे करार अच्छे कारण ओजेएस 3 वर्ष प्रैक्टिस एक्सपीरियंस दरकार एट दि सेम टाइम हमर प्रोसिक्यूशन 2 वर्ष सर आपण साउंड पड़ेगा साइन करदे मोर प्रैक्टिस होगला आ तो मत टाइम होने एगुड़ा सब भेग एक्सक्यूज टाइम बाहर करिया को पड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेलू को जे जेते अधिक टाइम बाहर करिवो फ्यूचर लेखिक नहीं जाओ फास्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट भितर ही तुम सर्विस भितर इन हो कौ सर्विस कौन से ऊपर वाला डिसाइड करियो कारण ऊपर वाला टेस्टिंग करियो तुमर से कैपेबिलिटी अच्छी ना नाई से पोस्ट को गले से तुम जस्टिफाए करि परियो ना नाई जे पहुंचे ऊपर वाला को भरोसा है से पहुंचे तुमको से पोस्ट मिलनी आ ऊपर वाला को भरोसा आस जे सबू एडवर्सिटी रे थाई कि ए पिला एते साइन जदी करि पारछे तालता हाथ धरिक टेक्नी आसिया कि जानला काली गले से सही सिचुएशन में बसिकी पुणी आउ ऊपर को जाई पारे तो एठी मु कहूची से ममता स्टोरी जेते तमरी भीतर सी अछंती ता स्टोरी यदि सुनियो माने पास्ट 1 ईयर रे लाइफ रे केते सारा हैपनिंग भी हेछि हैपनिंग तो नुहे मिस हैपनिंग मु कहिबी
ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ନିଜକୁ ବି ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ଆଉ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ତମ ଆଗରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁନି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ସେ ଯୋଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଖାହବ 8,000 ଉପରେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସବୁ ମିଶିକି ତା ବାଦ ଯଦି ସେଠି ସେ ସଷ୍ଟେନ କରିକି ଯଦି ପାଇଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା ହାର୍ଡୱାର୍କ ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି ମୁଁ ପାଇବି ଆଉ ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଛୋଟ ବଡ ସେ କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି ମୋ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଯେ ମୁଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ବହୁତ ସାରା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ଦେବାର ଅଛି ଆଟ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ମତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଲା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେ ତାଙ୍କର ପାଇଲେ ଆଉ ବାକି ରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବ ସେ କେମିତି କଣ ପାଇଲେ କଣ ହେଲା କାରଣ ଏ ଲୋକଟି କ୍ଲାସ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଦୁଷୁଥିବେ କେତେବେଳେ ଦୁଷୁନଥିବେ ଯେତିକି ଯାହା ତମେ ନିଜେ ବି ତା ଭିତରେ ଦେଖିଥିବ କାରଣ ଇଏ ଘର ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ଆଉ କେହି ଆଗକୁ ନାହିଁ ପଛକୁ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଆଉ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି କାରଣ ଏଇଲେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା କିଏ ଜାଣିଲା ଆର ବର୍ଷକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫିସର ବି ବାହାରି ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଇଏ ସିଏ ଆର ବର୍ଷକୁ ତା ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋର୍ସ ଦିଲେ ତ ସେ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆଜି ଯୋଉ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସକ୍ସେସ୍ ଆଉ ସେଇଟା ଉପର ବାଲା ପୁଣି ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ଯେ ଭାଇ ଦେଖ ଏବେ ତମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲ କାଲି ଗଲେ ତମ ଭିତରେ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ତମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ କରିପାର ତ ସେଇ ପସିବିଲିଟିକୁ ତମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ସିମିଲାରଲି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛ ଅପରଚୁନିଟି ଖୋଜ ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ କେମିତି ପାର୍ଟି ଟିକେ ଫିଟେଇବ କିଛି ଗୋଟେ କହିବ ମ୍ୟାଟର ରଖିବ ପ୍ଲେସ୍ କରେଇବ ନିଜ ଫେଭରରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ସବୁ ପାସ୍ କରି ନେଇ ପଳେଇବ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସମସ୍ତେ କହିବେ ସିନିୟର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଟା ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକୁ ରଖିଛି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାଟା ମାଷ୍ଟରଟାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ତାକୁ ସାରା ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି ହଁ ନହେଲେ ନାଇଁ ତା ସିନିୟରକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ହେଇଛି ପାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ କୋର୍ଟରେ ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଜଣେ ଜାଣିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ପହଞ୍ଚେଇଲା ସିନିୟରଙ୍କ ପାଖରେ ସିନିୟର ସିଧା କହିଲେ ହେ ତୁ ଲାଗି ପଡ ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଅଛି କାରଣ ସେମାନେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରିଅଲରେ ସିନିୟର ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ପିଲାର ଇଏ ଆଙ୍କର ଜୁନିୟର ଥିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଏବେ ଶୁଭା ହଉଛି ନା ଶୁଭା ହଉନି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ତ ଏଇଠି କହିବା କଥା ଯେ ନା ଯେତେବେଳେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହବ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ବି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଏଇ ଚାମ୍ବର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ ଏଇଠି ଏୟା କରୁଥିଲେ ସେୟା କରୁଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ କହିବା କଥା ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗି ପଡ ସେଇ ଜିନିଷ ବୁଝ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ 27 ବା ଏଇ ଯୋଉ ତାର କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ 23 ସବସେକ୍ସନ ଏଇ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ କହୁଛି ପ୍ରୋଭାଇଜ ଟୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭାଇଜ ଯୋଉ ରହିଲା ତାକୁ ନେଇ ବୁଝିବାର ଅଛି ଦେଖ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଯାହାକୁ ପଢେଇଛୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ସେଥିରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲି ଯେ ସେକ୍ସନ 27 ର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯଦି ଦେଖିବ ତା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆରେ ଏମିତି କେବେ ହେଲାଣି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଦ୍ୟାଟ୍ କିଛି ନଥିବ ପ୍ରଥମରୁ ତୁ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହବୁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଯତ୍ନବାନ ହବୁ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ କଣ୍ଡିସନ କାହିଁକି ତାମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ କାହିଁକି ତମେ ମତେ ଏମିତି କହିଲ ଯାଇକି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କାହିଁକି ଦେଲ ତୁ ଟିକେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ରହିବୁ ଏ ସେ କାହିଁକି ଦବୁ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ତ ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଭାବ ତମେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ତମ ବାପା ମା ତମକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳକୁ ବାପା ମା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମକୁ କହିଦେଲେ ଯେ ସେଠି ରହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ବାଗେଇ ସାଗେଇ ଟିକେ ରହିବୁ କିମ୍ବା ବଡ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବି କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସିନିୟର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବାଗେଇ ସାଗେଇ ଟିକେ ରହିବୁ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବୁନି ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଲିବ ଆରେ ମୁଁ କଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି ନା କଣ ମତେ କାହିଁ କହିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ତାପରେ ତମେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଠି ପଚାରିଦବାର କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମତେ କାହିଁ କହୁଛ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ନା କଣ ନାଇଁ ଯେ ଦୁନିଆ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସିନିୟର ବ୍ୟାଚରେ ରାଗିଂ ଫ୍ୟାଗିଂ ର ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁ ଆସିଛି ପେପରରେ ନ୍ୟୁଜ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛି ତ ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିକସନାରୀ ୱେରେ ତମକୁ ଟିକେ କହିଦେଲି ଆଉ କଣ ଭାସିଗଲା ସେଠୁ କଣଟା ଓ ଏଇ କଥା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି
ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଦେଖିଛି। ତ ଏମିତିଆ ନାହିଁ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିବ, ତା ପଛରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଥିବ। ସିମିଲାରଲି ପ୍ରୋଭାଇଜରଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତ କେବେ ଆସିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଇପିସି ପଢିଛେ କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆକ୍ଟ ପଢିଛେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବେୟାର ଆକ୍ଟ ପଢିଛେ, ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିବ। ମେନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ସରୁ ସରୁ ତାପରେ ପ୍ରୋଭାଇଜର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ। ଏମିତିଆ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରୋଭାଇଜର ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେକ୍ସନ 27 ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ସେକ୍ସନ 27 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋଭାଇଜର ପଳେଇ ଆସିଲା, ତା ପଛକୁ ପଛ ଲାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପ୍ରୋଭାଇଜର। ତା ପଛକୁ ପଛ ତା ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଭାଇଜରଟା କାହାର, ଏଇଭଳିଆ କଥା। ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯାହା ପଛରେ ଲାଗିକି ଆସିଛି ତାରି ପ୍ରୋଭାଇଜର। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ସେକ୍ସନ 26 ପରେ ପରେ ଫଲୋ କରିଛି ତ ତାର ପ୍ରୋଭାଇଜର ହେଇଥିବ। ନହେଲେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ମିନ୍ସ ପୋଲିସ ଅଫିସର କଥାକୁ ନେଇଥିବ, ତ ସେକ୍ସନ 25 ର ପ୍ରୋଭାଇଜର ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଇଥିବ। ତ 25 ହଉ କି 26 ର ହଉ, ଜେନେରାଲି 26 ରେ ତ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଯେ ହଁ 26 ପରେ ପରେ ଆଇଲା ତାର ପ୍ରୋଭାଇଜର। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିଦେଇକି ସିଧା ନେଇ ଆସିଲେ ସେକ୍ସନ 23 ର ସବସେକ୍ସନ 2 ର ପଛକୁ ଯୋଉଟା ଲଗେଇକି ଲେଖିଦେଲେ ସିଧା ପ୍ରୋଭାଇଜର। ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେକ୍ସନ 23 ସବସେକ୍ସନ 1 ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସିଏ ବି ସେଇ ପୋଲିସ କଥାକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି 1 ଆଉ 2 ର ପ୍ରୋଭାଇଜର କରିକି ଏଠି ତଳକୁ ସିଧା ଲେଖା ହେଇଗଲା ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ଏଇଠି ସବସେକ୍ସନ 2 ର ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଲନ ଦିଆହେଇଛି, କଲନ ଦେଲା ପରେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରୋଭାଇଜର। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ସବସେକ୍ସନ 2 ର ହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଜର ହିସାବରେ କନସିଡର ଆମେ କରିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ତା ଭିତରକୁ, କଣ ସେଥିରେ ଆସିଲା କଣ ନ ଆସିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ଯେ କଣ ହେଇଛି। ୱାର୍ଡିଂ ପଢ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଦ୍ୟାଟ୍ when any fact is deposed, fact କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଭଏସ ପଳେଇଲା, ପୁଣି ଶୁଭା ହଉଛି ନା ଶୁଭା ହଉନି ଏବେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭା ହଉଛି ନା ଶୁଭା ହଉନି ଏବେ? ଏମିତି ତ ଭଏସ ପଳେଇଲା ଏମିତି ଚାଲିବ ଆଉ କଣ କରିବା। ପାଗ ଯଦି ଖରାପ ଥିବ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ତ ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉଛି ଚାଲିଛି ତ ଗାଡି ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, when any fact is deposed, any fact କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମିନ୍ସ ମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡେଫିନେସନ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କେମିତି କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ କଥା ତା ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଏନି ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉ, when any fact is deposed, ତା ମାନେ ଡିପୋଜ ମିନ୍ସ କିଏ ଜଣେ କିଛି ଗୋଟେ କହିଥିବ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, as to discovered in consequence of information received from a person accused of any offense। ତ ଯାହା ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ଲାଗିଛି ସିଏ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ କହିଛି। କେତେବେଳେ କହିଛି, ଇନ ଦ କଷ୍ଟଡି ଅଫ ଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ଥାଇକି କହିଛି। ତାପରେ ସେଠୁ କୁହାହେଲା ସୋ ମଚ୍ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ, ତ ସେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ। ତାପରେ ସେଠୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ହେଲା whether it amounts to a confession or not, ସେ କନଫେସ କରୁ କି ନ କରୁ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, as relates distinctly to the fact discovered, ଯୋଉଟା distinctly relate କରିବ ସେତିକି ପ୍ରୁଭ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଏଇଠି ସେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡିଂ କଥାକୁ ନେଇକି ଯଦି ବୁଝିବା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆସିବ। ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥାଅ ଆଉ ସେଇ ବେୟାର ଆକ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଥାଅ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆ ଭିତରେ ଯେ ଆମର ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁତକ ଆମର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଳସୁଆ ଲୋକ ଗୁଡା। କ୍ଲାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି କିଛି ବେୟାର ଆକ୍ଟ ଗୁଡା ପଢିନଥିବେ କି ପଲଟେଇ ନଥିବେ। ତ ଯେହେତୁ ବେୟାର ଆକ୍ଟ ପଲଟେଇନ କି ପଢିନ, ତ ସେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। ତେଣୁ କରିକି ଅସୁବିଧା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେଲି ସେଇ ବେୟାର ଆକ୍ଟକୁ ଖାଲି ଫୋକସ କରି ରଖିଥାଉ, କୋଉଠି କଣ କୁହାହଉଛି କଣ ଅଛି, ହେଲେ ତମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧରି ପାରିବ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ନହେଲେ କଣ ତମେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ଛାଟି ହଉଥିବ, ଆରେ କଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି। ଦେଖ ଆକ୍ୟୁଜ ହେଇଥିବାର ଅଛି, କାରଣ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଦେଖ, ଓଭରଅଲ ଯଦି ଦେଖିବ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ଆକ୍ୟୁଜ ଟର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି, received from a person accused of any offense। ତା ମାନେ ସେ ତା ଭିତରେ ଆକ୍ୟୁଜ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ୟୁଜିସନ ଆସିବାର ଅଛି। ଆକ୍ୟୁଜିସନ ଆସିବାର ଅଛି ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଲଜ୍ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଏତିକି କଥା। ଆକ୍ୟୁଜଡ
तापर नेक्स्ट कथा आसिला व्हाइल इन पुलिस कस्टडी कण इधर लिखा है इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर तो इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर इन पूर्व गोटे कमा आ पुलिस ऑफिसर पर गोटे कमा तो से हिसाब रे ये गोटे अलग डिस्टिंक्ट वे रे गोटे कहै तो खाली पुलिस ऑफिसर फ्रंट रे कहि देला बने पुलिस कस्टडी रे थाई कि से कहितवार अछि मार्क द वर्डिंग कौन लिखा है पुलिस कस्टडी रे थाई कि दैट मीन्स पुलिस घरे रही कि कहि देला हबने घरे रही कि कहले भी हबो किंतु प्रूफ करे अछि जे एटा पुलिस कस्टडी तो पुलिस कस्टडी और पुलिस ऑफिसर both these things are different altogether पुलिस ऑफिसर रोड पर देखा हला पुलिस आगे कहि देला कोन सेटा पुलिस कस्टडी ना पुलिस कस्टडी मीन्स अक्यूज्ड माइंड रे थिबार अछि जदी मु एटा कहबी ताले पुलिस मते बांधबो जदी मु कहबी पुलिस मते फरवर्ड कर दो जदी मु कहबी पुलिस मते रिटर्न कर दो ए भलिया कथा ओडा माइंड भीतर चले अछि कार अक्यूज्ड माइंड भीतर तो सेटा को ही कुआ जे पुलिस कस्टडी नॉल तो इन जनरल को लिखा है जे पुलिस ऑफिसर फ्रंट रे कहले या आवस किंतु पुलिस ऑफिसर काई कुआरानी एई सका से कुआइन जे पुलिस ऑफिसर बाटरे घाटरे जा पायो से एडा पुलिस ऑफिसर इवन इफ से ड्यूटी रे न थाए स्टिल मन थाओ कि न थाओ ता आगे कहि देले सरी लगा था तो सीए अलग है आ ये अलग है से जिंस वर्तमान बुझबार अछि एथरे तो कुआला कोन अक्यूज एथार अछि पुलिस कस्टडी रे थिबार अछि ता परे सी ओटे कन्फेस करथार अछि whether it amounts to a confession or not कन्फेस कर दो दोष माने जो तो कथा से कहीं दोष माने बुरे कोंडा पड़छि कि ना मेन कथा जे पुलिस जे कह आगे मते छाड़ दियंतु या करंतु से करंतु तो तेनु करी कन्फेस कर दे पारे और नॉट मीन्स व्हाट कन्फेशन कन्फेशन ता कुआड होइतला कि कन्फेशन जदि देखिबा आमे ओटे पढिथिले ओटे सर्कल ता भीतर आ ओटे सर्कल ता भीतर इनर मोस्ट सर्कल थिला कन्फेशन तो कन्फेशन जस्ट ऊपर गसिया कन्फेशन ऊपर पार्ट कौन हबो शीघ्र को की कहबो कन्फेशन ऊपर को आछलो बस एडमिशन एडमिशन सर एडमिशन रे ऊपर को आछले स्टेटमेंट बस स्टेटमेंट तान ठीक पढ़ा आइछो ता माने कन्फेशन हेले केते नहले केते स्टेटमेंट तो हेतु ओवरऑल एस्पेक्ट में जो देखिया कारण इथे लिखा है कन्फेशन और नॉट कन्फेशन हेले केते नहले केते स्टेटमेंट हेतु तो चलो भाई स्टेटमेंट आडू को चलो तो कन्फेशन हेले केते नहले केते नॉन कन्फेशनल हेतौ किंबा स्टेटमेंट हेतौ तो सिया आसीला ता माने अक्यूज्ड गोटे पुलिस कस्टडी रे थाई कि किछि गोटे स्टेटमेंट देतो आइदर सेटा गोटे कन्फेशन हेतौ नहले नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट हेतौ जाबी किंतु कहा आगे कहथबो एटा गोटे पुलिस ऑफिसर आगे कहथबो एटा ताहाले कोन हबो ताहाले सेटा को प्रूव करा जिवो कोन मे बी प्रूव ताकू ने कि प्रूव करा जिवो जे कहितला कहिला कोन हला जुडू कि सेही बेसिस रे किछि गोटे डिस्कवर करा है कना स्टार्टिंग रे लिखा है डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड डिस्कवर करा है जोड़े जिंस पत्र ता माने एई जो जिंसटा कोहाला पाराजंबल तो पाराजंबल मींस ए जो जहां भी सेंटेंस रे सब लिखा है आमे इंग्लिश रो जो सेंटेंस टाको एपड़ सपड़ कर देले जोटा हमको जेतोल दरकार पड़ला आमे सेटा को सेतोल लगेले अकॉर्डिंगली हम हिसाब रे आमे संस्था चलै देले आ एठी काहे कि से कन्फेस करियो काहे कि से स्टेटमेंट दो एई सकासे जेहेतु सी एंटायर क्राइम रे इन्वॉल्व अछि आई नो द हैपनिंग ऑफ क्राइम बिकॉज़ आई वाज देयर घटना जितले घटतला सेतले मु से जगह रे क्राइम रे इन्वॉल्व थिली पार्टिसिपेट करथिली ईच एंड एवरीथिंग मु करछि तन मु स्टेटमेंट दोछि एई बडा कथा आसला आ पुलिस कस्टडी थाई कि स्टेटमेंट दोछि पछरे कथा आदरा काहे कि रे तू काहे स्टेटमेंट दबु कि रे तोर कोन पड़थला कि रे ए बडा कथा तो जदी ए बडा काहे कि आसला एट द सेम टाइम तो निजे भाबनु निजे यदि एक्यूज्ड हेतांत कोन से ऑफेंस हेछि सेति बेलकू तुम गोटे धरा पड़छ धरा पड़ला सागे सागे तुमको पचरा होपर तुम कह न कह कि तुम सीधा कहीदेल कहीं कहल जयराम ये जो जयनारायण तुमको जब गोटे आक्यूज करके ठिया कराई तुम कहीं कही था से
Well, formal statement will give. I mean, ନାଇଁ ତମେ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତ ଆକ୍ୟୁଜ ହିସାବରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ ମୁଁ ଗୋଟେ yes. ପୋଲିସ ଅଫିସର ତମେ ମୋ ଆଗରେ ଆସିକି ମାନିଗଲ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି ଏୟା ହେଇଛି ସେ ହେଇଛି କାହିଁ କହିଥାନ୍ତ ତମେ नहीं, first of all तो sir कोई भी नहीं बिल्कुल भी। ନା କହିବନି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତ ତାପରେ ସେଇଠୁ ପଛରେ ଗୋଟେ ଧର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଦେବି କାହିଁ କହିବ ଯଦି କହିବ ତ କାହିଁ କହିବ In fear ଫିଅର or person maybe. ଯଦି ବି ଫିଅର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟାକୁ ଉଡେଇ ଦିଅ ଫିଅରଲେସ୍ ହେଇକି Okay. ତମେ କହିଲ ତାପରେ କାହିଁ କହିବ କଥା ସେଠି ପଡିଛି କାହିଁକି ତମେ କହିବ Why should I speak? So I'm a bit confused about the. I'm not really- ଗଲା ଏଇ ସକାଶେ ହିଁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଟାକୁ ଯେ ସବୁ ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ରିଜିନ ଥିବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡିଂ ସେଠି ୟୁଜ ହବନି କିମ୍ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି ହବନି ଗୋଟେ ଲୋକ କାହିଁ କହିବ ସୁଚରିତା କଣ କହିବ ସୁଚରିତା ସେ କୁଆଡେ ଗଲେଣି ଆଜି କଣ ତାଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ହଉନି ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବେ ବୋଧେ କୋଟ ପଟ ଦେବି ଆଉ ଯା କଣ କଣ କହିବ ସୁଚରିତା ନାଇଁ ସାର୍ ଦେହ କଣ ଭଲ ନାହିଁ ନାହିଁ ସାର୍। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବନି କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ନ କୁହ ସୁତ ବା ଆଉ କଣ ସେ ଶୋଇ ପଡିଲେ ନା କଣ କହିବ ତମ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ୟୁଜେସନ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୋ ଆଗରେ ତମେ ଯଦି କହିବ କାହିଁକି କହିବ ଯେ ମୁଁ ଏୟା କରିଛି କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ତମେ କାହିଁକି କହିବ ସାର୍ ଡରିକି କହିଦେବି। ଡର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉଡେଇ ଦିଅ ତାପରେ ଆଉ କାହିଁକି କହିବ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲୁନି ସେ ଯାଏଁ ଯଦି ନ ଭାବି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ ଯାଇକି ଆଉ ଏଇଠି ମମତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚରା ହବ ମମତା ଅଛ ନା ନାହିଁ ଅଛି କୁହ ତାହେଲେ କାହିଁକି କହିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ କହିବ ଯେ କାଳେ ତାକୁ ଛାଡିଦେବେ କି ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ଇ କରେ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ କରେ ବାସ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ ତ ଏଇଠି ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ ଯେ ଇଏ ନାନୀ ଜଣକ କାହିଁକି ଆମର ସେ ପେପର କ୍ରାକ୍ କରିଦେଲେ ମାନେ ଯେତିକି ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାର ଆସୋସିଏସନ ଯେତିକି ଜଣ ଦେଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଇଏ କାହିଁ ପେପର କ୍ରାକ୍ କରିଦେଲେ କାହିଁକି ସେ ଜାଗାରେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସକାଶେ ଆମକୁ ଭାବିବାର ଅଛି ଆଉଟସାଇଡ ଦି ବକ୍ସ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କନଫାଇନ କରିକି ରଖନି ରେ ଭାଇ ୟା ଭିତରେ ଖାଲି ବେଆରେଟ ଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆରେ ସୋସାଇଟି କୁ ଦେଖୁନ ତମେ ସୋସାଇଟି କୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ଅଧା ଲ ମନ ଭିତରେ ରହିଯିବ ଏଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଟା ଯୋଉଟା ମମତା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଡରରେ ତ କହିବ ଯୋଉଟା ଜୟ ଆମର କହୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ଆମର ସୁତବା ବି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଡରି ମରି କହିଦେବି ଏଗୁଡା ତ ଇନ ଜେନେରାଲ ଜିନିଷ ତା ବିୟଣ୍ଡ ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ କାଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଫର ମିଳିଯିବ ପୋଲିସ ସାଇଡୁ ପୋଲିସ କହିବ ହଁ ତୁ କହିଦେଲୁ ହଉ ଯାହାରେ ପୁଅ ତୁ ତ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ରହିଥାନ୍ତୁ ଛାଡ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦା ତୁ 2 ବର୍ଷ ରହିବୁ ଆଉ କଣ ଅଛି ମାନି ଯାଇଛୁ ଦୋଷ ଆଉ ହଉ ବାପା କହ ଆଉ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ତୋ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ କହିଦଉଠି ସେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଗଲା ଯେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କିଏ ଆକ୍ୟୁଜ ଥିଲେ କଣ ହେଇଥିଲା ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଟଅପ୍ ହେଇଗଲା ଜେନେରାଲି ଏ ଟର୍ମ ବି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଏଭିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଟଅପ୍ କରାଯାଏ ତ ଆକର୍ଡିଂଲି ଏଇ ବେସିସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସିସରେ କାମ ହେଇଗଲା ଆଙ୍କର ତ ସେଇ ସକାଶେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସେକ୍ସନ ଟା ଯୋଉ ଥିଲା ସେକ୍ସନ 27 ଯୋଉ ଥିଲା ସେକ୍ସନ 27 ର ହେଡିଂ ହିଁ ଥିଲା ହାଉ ମଚ୍ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ ରିସିଭଡ୍ ଫ୍ରମ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ମେ ବି ପ୍ରୁଭଡ୍ ତ ସେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ଧରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଏ ଏଇ ସେକ୍ସନ 27 ର କାମ ହଉଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ଯେ ଖୁରାଫାତି କାମ ତ ସେ ସକାଶେ କହିବା କଥା ସବୁବେଳେ ତମେ ବହି ଭିତରେ ପଶିକି ରହନି ପଶିକି ରହିଲେ ତମ ଭିତରେ ଆଉ ଘୋଷାବଳ ତମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ରହିବନି ବହି ବିୟଣ୍ଡ ଭାବିବାର ଅଛି ସୋସାଇଟିରୁ ଲ ଟା କୁଆଡୁ ଆସିଲା କାହିଁକି ଆସିଲା ତ ସେ ସକାଶେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ କୁ ଧରିକି ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତି ପଳାଏ ପଢିକି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଯେ କାହିଁକି ହେଲା କଣ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ କଣ ଥରକୁ 10 ଥର ଘୋଷୁତ କି ଘୋଷିଲା ବେଳୁ ତ ତମେ ତ ଘୋଷା ବଳଦ ହେଇଗଲା ସବୁ ତୋ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେଲି ମୋ ମନେ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ବାଦେ କଣ କାହିଁକି ଏ ଟର୍ମ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ସେ ଟର୍ମ ଲାଗିଲା ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ କାହିଁକି ଲେଖିଲା କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲାନି ଯେ କନଭିକ୍ଟ ପର୍ସନ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲାନି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବିବାର ଅଛି କାହିଁକି ସେଠି ଇନଫର୍ମେସନ ଲେଖା ହେଲା କାହିଁକି ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ କାମ ଛିଡ଼ିଥାନ୍ତା ଇନଫର୍ମେସନ କାହିଁକି ସେଠି ଲେଖା ହେଲା କାହିଁକି ସେଠି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଲେଖା ହେଲା ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ କାହିଁକି ନ ଲେଖା ହେଲା
कहीं जो फैक्ट डिस्कवर कथा लिखा कहीं आउ कि लिखा कहीं कन्फेसन को प्रथम इंपोर्टान्स दिया बाकी तो कहीं न लिखा डायरेक्टली चाहिए तो लिखि था स्टेटमेंट किंतु कन्फेसन को कहीं इंपोर्टान्स दिया माने सबू पछरे किछि गोटे रीजन थाए जेमिति कि एठी कहीं तुम मैंने समस्त सकाल सकाल एठी आसी बसच यही सकाशे पछरे गोटे रीजन अच्छी तमें माने माने से जिनस तुम माइंड भितर चलुच बैक ऑफ द माइंड तुमर चलुच जे कौन काली गले मत गोटे किछि गोटे करिवार अछि सोसाइटी रे मत किछि गोटे देखैबार अछि मे बी कहार आ भितर ब्रेकअप होइतो सी देखैबो दा बॉयफ्रेंड दा गर्लफ्रेंड को देखैबो जे भाई देख तू मते छाड़ी गलु तू नाम मने तो स्टेटस देख मो स्टेटस देख मु कोड पहुंच रे समस्त तो लव लाइफ ए सब जिन तो छाड़ी दियो से छाड़ी दियो आउ केते जण बुलिंग रे भी शिकार होइछे बुलिंग शिकार मीन्स ए कॉलेज लाइफ भीतर समस्त कहते ए तो द्वारा किछि हबने केते जण फैकल्टी थांती ब्रेन वॉश करया पे ए तो द्वारा किछि हबने खड़ा जीवन जा जेतोळ देखो या करछु या करछु या छडा बुलुछु यात्रा करछु आउ केतरा जगह रे बैचमेट ही कहिथवे जे यार लाइफ रे किछि नाय एडा गधेटा तुम निजु निजे प्रूफ करने केतटा आउ के जन पेरेंट्स को कथा को लेकिन भावुथियो जे भाई मो पे मो पेरेंट्स एते सारा जिंस करछन सैक्रिफाइस करछन मु तांगा पे किछि तो ओड करके देखेबी सोसाइटी रे जे तांको सेही बाळया जगह रे आनी थोइबी मे बी सी वर्तमान मो संगे रे थांतु न थांतु किंतु काली गले से जोठी भी थांतु से मते नै गोटे प्राउड फील करे जे मो पुओ कि मो झियो मो पाई किछि गोटे करदेला सोसाइटी को देखै देला जे से कहा झियो कि कहा पुओ तो यही जो जिनस कथा तो अल्टीमेटली समस्त जानले जे भाई ये पिलार पार्टी खोलु नथला ये कौन आज दुनिया पाई पार्टी खोलुची बहुत काम करुचे पिला मानिया पड़े तो यही जो जिनस गुड़ा आसब केतबेले जेतबेले हम भीतर से कनसियस जो कनसाइंसनेस आसीगला तो यही हिसाब से आमर जी जन सका सब बस आ भितर मुझे देखुची सब क्लास भितर पूरा एक्टिव आमर आकाश आसिक बसते प्रथम रु शेष जाए बसते प्रथम पचार आकाश अच्छ दीथर तीन पचार आगे सर माने सांगे सांगे सत्य पूरा कमांडिंग वॉइस दैट मीन्स जड़े ऑफिसर आमर बस पूरा रेडी है सांगे सांगे कह फायर भाई लोक से फायर कौन कहया पूर्व से लोक मरिकी बेक आसी तुम पाखे पहुंच जाइए सिमिलारली ये सुचरिता हूँ कि स्वर्ण हूँ आउपटे आमर देखा आहरी भी अच्छा या भर एग्जांपल जयराम 24 घंटा आमर एक्टिव किंतु आउ कई जन आमर अदिनिया मेहमान गोविंद आज अच्छा 2 दिन पर देखियो सी नथे पुणी से 2 दिन पर सार मुझे सार आसी आउ 2 दिन पर से भर से देखला बेलू आउ जन 2 जन सेमती आमर निर्लिप्त आज अच्छा पलैथे मझे सार नेटवर्क टे असुविधा है पुणी थे पलि किंतु भितर गोटे अच्छी माइंड भितर अच्छी मत तो किसी गोटे करार अच्छे नने से बसी न था कारण सकाल क्लास समस्त गोटे टेंशन आहरी आगे शीत दिन आसो तो आहरी कंथा कंबल जिंदाबाद शोई पड़ता भितर तो लाभ कौन किंतु एक्टिव रही असुविधा कौन अच्छे आउ के जन एडवर्सिटी भी थाई कि क्लास भी अटेंड कर सकाशे जेहेतु मत कि गोटे देखबार अच्छे मुझे जानी मो पोजिशन मो स्टाटस कौटी कौन किंतु किसी तो मुझे गोटे करी तो ये भी केत माइंड भितर रही तो जहाँ भी जेमिति सबु जिनस पछरे किछि गोटे रीजन थाए एठी भी गोटे बेयर एक्ट जेतबेले तयारी करा जाए बेयर एक्ट पछरे किछि गोटे रीजन थाए कि बेयर एक्ट तयारी करा जाए जेतबेले सेक्शन गोटे तयारी करा हुए पर्टिकुलर को वार्डिंग पकेले काम हो शेष आसे तुमको टाइम एंड अगेन कहूछ वोकाबुलरी स्ट्रेंथन करो को वर्ड लिखिबो जो थरे काम हो सेही पर्टिकुलर वर्ड यूज करिवो जोटा कि कोर्ट भितर जनरली मजिस्ट्रेट माने माने जो माने भलो मजिस्ट्रेट से माने करथांते आ जो माने खाली रठ वाला से माने बस हां ये तो कहला लिख दो कम छुड़ी गला आ सेठी भी हमर जो जति जन प्रोसिक्यूटर हां हां सार तो हमर कहउचंती अरे सार को सार बेसी तमे भाबियार अछि तमे रिप्रेजेंट करछो 1000 पर्सन को कारण तमे रिप्रेजेंट करछो स्टेट को एट द सेम टाइम डिफेंस एडवोकेट जो मान रहले से माने भी भाबियार अछि तमे रिप्रेजेंट करछो पूरा होल सोसाइटी को एही भलिया 50टा विक्टिम आउ कौन जगह रही थे कि आक्यूज करके फरवर्ड कराइथिव ता माने आमे समस्त टॉर्च बियरर जणे जणे लॉ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट
से भाया निजको प्रिटेंड करके भाविकी जीवार अछि तो एई जो रहिला सेक्शन 27 एटा गोटे सेही भलिया सेक्शन जो थरे बसिकी पूरा भल भाव डिटेल रे ता भितर पसबार अछि आ भितर इच एंड एव्री वर्डिंग पछरे गोटे मीनिंग रही से सकाशे आज भी ताको नै कि इंटरप्रिटेशन ऊपर इंटरप्रिटेशन चली एटा कुआ जाउछि शॉर्टकट रे जदी देखिबा डिस्कवरी ऑफ फैक्ट बा डिस्कवरी स्टेटमेंट आउ कुआ होछि एई सेक्शन 27 रो अन्य ना आला डिस्कवरी ऑफ स्टेटमेंट डिस्कवरी स्टेटमेंट से देला व्हाइल इन कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर डिस्कवरी स्टेटमेंट से देइछि नहले आको आर आउट ना भी होला डिस्कवरी ऑफ फाइंडिंग सब्सिक्वेंट फैक्ट ए भलिया कथा तो सेही भलिया माने मीनिंग टाको बुझी जो से वर्डिंग रो अल्टीमेटली तमे सेटु पकेइलो जे फाइंडिंग ऑफ सब्सिक्वेंट फैक्ट जहा सबु सब्सिक्वेंट फैक्ट कोउथरे इतरा गोटे लोक ता माने कस्टडी रे थाई कि किछि गोटे कहितो कहिला परे पुलिस गुडा जाइथे सेउटु बाहर करथे तापर सब्सिक्वेंट फैक्ट तापर तो इन्वेस्टिगेशन टा आउट टिके स्पीड अप हबो गोटे लोक को न्याय दा पय तापर पुलिस जा मन ता करियो हां ता माने एटा थिरा सेक्शन 27 बस वर्तमान सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 रो प्रोवाइजो ओके मारे दियो टिक काम होय गला तमरो तो अल्टीमेटली तमे आसी देखला अरे हे डिस्कवरी ऑफ फाइंडिंग ऑफ सब्सिक्वेंट फैक्ट ए वाला जिंस रे डाटा पळे आसिला ओ ठीक अछि होय गला कारण एठी तमरो कॉमन सेंस काम देला तो कहया कथा जे तमे पूरा बेराटा को बाटी की पियोनी बुझो ता भितर कोन अछि तो एठी जेमिति गोटे लोक जेहेतु से क्राइम कमिट करछि से ही तो मानिबो ना कोउडी कोन अछि कोन न अछि काहे की मानिबो ऑलरेडी हमर कहि सारेनी आ भितर ममता जे एही सकाशे मानिबो जेहेतु से क्राइम भितर इन्वॉल्व थिला देखी ची जानी ची निजे चाहूची जे केमिति गोटे खसी जो पुलिस माने सेठी ए बळा सिचुएशन हेइथो मर्डर करिया पय जाइछिन किए किए जय नारायण आ सूरज दी जणा को मिसिकी जाइछिन मर्डर करिया पय अल्टीमेटली सेठी जय नारायण मर्डर कर देले बंधु बंधु लुचै देले सूरज किंतु डरी मरी छानिया हबे साला मु मर्डर करिया पय भाबी नथिली मु भाबितिली एठी धमक देई के आसीबी बोली आ ये साला मर्डर कर देले साला मु जाई फांसी टंगिया हबी ये जय नारायण तो खची पळेले कोन केमिति हबो जाई कि एठी सूरज वर्तमान जगह पत्र खोजुते केमिति कोन खसकी जे बोली आ एठी जय नारायण महासियाने जय नारायण सेठू खसिकी जे बोली प्लानिंग कर देथे सूरज गोटे काम कर मर्डर तो हेला तू बंधुटा नहीं लुचै दे तापर सेठू जा पर बुझेनी कोन अछि आउ कही कि सूरज तो हेतळକୁ बुझी नथे स्कीम कोन पड़छि बोली देखिला आलु ये बंधुक धरै देला आलको फिंगरप्रिंट टा कार आसिला बंधुक ऊपर फिंगरप्रिंट वर्तमान पई सूरज रो एट द सेम टाइम लुचैया पई कुआ आइछि तो सूरज फोन तेरे कौन कले सूरज एटी टैंपरिंग ऑफ एविडेंस कराइले कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी ता कॉरेस्पोंडिंग प्रोविजन सेक्शन 238 रो जिनसटे कर देले वर्तमान बीएनएस अंडर तो अल्टीमेटली आसीगला कोन सबूतक पॉइंट आंकरी एड को आसला माने सबूतक फिंगर तांकरी एड को ही उठला अंगुठी तक जे सूरज ही मर्डर करछन कारण बंधुक रे तांकर फिंगरप्रिंट लुचैले सूरज तामे सूरज ही मर्डर करछंती तापरे सूरज हेले बहुत इनोसेंट लोकटी जय नारायण हेले महासियाणिया सीए वर्तमान खसिकी फुर कारण हम तो जानि जय नारायण भाई बाहर हमर रहउछंती गला सी कुआडे फुर तांकर एठी पिक्चर भीतर फोटो ही आसु नहीं कुआडे माने ए जो सीन जो हैला से सीन भीतर से बाहर रही से पूरा किंतु एठी सूरज जानि क्राइम कमिटी करछि किए तो सूरज को जेतोळे आनी कि 3rd डिग्री पे जेतोळे अणा हबो जनरली तो बाडे बाडी होउ नै किंतु सूरज तो माइंड भीतर गोटे एब्सेंट माइंड रहिबे फॉर एग्जांपल भाबी दियो एठी निजे निजे समस्त से सूरज को जगह निज को प्लेस कर दियो आ क्रिमिनल लॉ एमितिया इजी नुहे क्रिमिनल लॉ भितरे बसिया को हेले निज को भाबियार अछि फॉर द टाइमिंग निजे गोटे अक्यूज पर्सन फॉर द टाइमिंग निज को भाबियार अछि मोडे पुलिस ऑफिसर फॉर द टाइमिंग निज को भाबियार अछि मोडे जुडिशियल ऑफिसर मोडे एडवोकेट मोडे इनोसेंट विक्टिम ए भला जिंस भाबियार अछि तो एट निज को निजे भाबी दियो तमे जदि सूरज जगह रे थांतो तमे संगे संगे जेल भीतर मु रहिछि राति दिन भाई मुंड पिटा जाई कांथरे मुंड पिटा सा एटा भूल हेला बे बंधु डाणी सांगटा कहला बोली सा लुचै दे धरा पड़ी गली मु जाई कि पुलिस सा मते कना तो फिंगरप्रिंट मु सा मानी एछि सा करियो कोन जाई कि आ अगेन पुलिस कहउछि मते बाडे मारी कि कना तू सा कोडी लुचै छु आ एठी सांग कहिछि सा कहिबुनी जा होते जे
तो ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାଇକି ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବ ଆମ ଘର ଲୋକ ଗୁଡା ମତେ ଯାଇକି ଖରାପ ଭାବିବଣି ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆମର କେତେ କୁଆଡେ ଲାଇନ ମାରିଥିଲି ହାତ ମାରିଥିଲି ଗୋଡ ମାରିଥିଲି କିଛି ହେଇନଥିଲା ଏବେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଇଏ ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବି ନା ଆକୁ ଦେଖିବି ନା ତାକୁ ଦେଖିବି କଣ କରିବି ଲାଷ୍ଟ କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଛି ଜେଲ ଭିତରେ ମିନ୍ସ ହାଜତ ଭିତରେ ତ ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଲକଅପ୍ ଭିତରେ କାରଣ ପୋଲିସ ତ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମାଗି ଦେଇଥିବ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ତ ପୋଲିସ ଭାବନି ଯେ ପୋଲିସ ଗୁଡା ମୂର୍ଖ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଭଲ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହଉଛ ଜଷ୍ଟ ମାର୍କ କରିବେ ତାଙ୍କ ଫେସକୁ ଖାସ କରିକି ଏଇ କହିବି ଏସିପି ର୍ୟାଙ୍କ ଡିସିପି ର୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଏସପି ଯୋଉ ର୍ୟାଙ୍କ ରହିଲେ ତା ଉପରକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡା ସେ ପୋଲିସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ତମେ କଥା ହବ କିମ୍ବା ଯିଏ ବହୁତ ସିନିୟର ଥିବ ପୋଲିସ ଅଫିସର କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଇଏଏସ୍ ଫାଇଏଏସ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଫିସର ତା ମୁହଁକୁ ମାର୍କ କରିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଟୁ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କଥା ହଉଥିବ ଆଉ ସେତିକି ଯେତେବେଳେ ହାତ ଗୋଡ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିବ ସେ ନଜର ପକେଇଥିବ ତମ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ତାମାନେ ସିଏ ବି ମହାଚାଣିଆ ଗୋଟେ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ କରୁଛ କଣ ନାହିଁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବ ହିରୋ ଆଗକୁ ଅନେଇ କଥା ହଉଥିବ ପଛ ଆଡକୁ ଗୋଟେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଢୋ କିନା ମାରିବ ସେ ଗୋଇଠାଏ ମାରିବ ସେପଟୁ କିମ୍ବା ପଛ ଆଡକୁ ବନ୍ଦ ଉଠେଇ ମାରି ସାରିଲୁଣି କାହା ଗୋଟେ ତମେ ସେଠୁ ଭାବିଲ ଯେ ସିଏ ହିରୋ ସେ କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ହିରୋ ନୁହେଁ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ହିରୋ ଏଇ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଏଇ ସବୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏମାନେ ସବୁ ହିରୋ ତ କେମିତି କଣ ଏଇ ଚାରିଆଡକୁ ନଜରଟା ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ପୋଲିସ ବାଲା ବି ସେମିତି ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଲକଅପ୍ ଭିତରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ବାଲା ଦେଖନ୍ତି ତା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି ନହେଲେ ସେଇଠି କନଷ୍ଟେବଳ ହୋମଗାର୍ଡ ଯାହାକୁ ଜଗେଇଥିବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସେ କନଷ୍ଟେବଳ ବାଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏ ଲୋକଟା କଣ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ନହେଲେ ଖାଲି ବାଡେଇ ଛାଟି ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଛି କାହିଁ ଗୋଟେ ବାସ୍ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲୁଜ ମୋମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କୁହା ହୁଏ ରାତି ଅଧରେ ପୋଲିସ ସେଠୁ ଯିଏ ଥିବ ଆଇଆଇସି କିମ୍ବା ଯିଏ ଥିବ ସେଇ କେସର ଆଇଓ ସିଏ ସେଠୁ ଆକୁ ନେଇକି ଆସ ଲକଅପରୁ ଆଣିକି ସେଠୁ ତାକୁ ବସେଇ ପଚାର କଣ ହେଇଛି କଣ ତୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛୁ କେମିତି କଣ ହେଇଛି କହ କାହିଁ ଆଉ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛୁ କହ ଯାଇକି ମର୍ଡର ତ କରୁଛୁ ଆଉ କଣ ତତେ ଫାଶୀ ଟଙ୍ଗିଆ ହବ କଣ କହ ନହେଲେ ଯଦି ମାନିଯିବୁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯୋଉ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୁଣିବ ଯେ ମୁଁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ସେ ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିବ ମାର୍କ କରିକି ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷ ତମେ କହିବ ମାର୍କ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ ନିଜର ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ଭାବ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କଲେଜ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ଖାସ କରି ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଯଦି କେତେବେଳେ କେମିତି ଯଦି ମାଡ ଖାଇଥିବ ତ କୋଉ ଗୋଟେ ଟିଚର ଫିଚର ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଡିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ସେତିକି ବେଳକୁ କହିଥିବେ କଣ କରୁଛ ସବୁ ମାନିଯା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଡନଲି ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଚାଲିବ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଅପେଲ ଦେଇ ନିଜ ସହ ଖସିକି ପଳେଇବି ନହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ତମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ ତମକୁ ଧରା ହେଇଛି ତୁ ଏହା କରୁଛୁ ଟିକେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏପଟ ନାଇଁ ହଁ ସେ କଣ କହୁଛୁ କହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ପ୍ରେସର ହେଲା ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପଳେଇ ଆଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ନିଜେ ଚାହିଁବ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନା ଖସିଯାଏ ତାକୁ ପେଲି ଦିଏ ତ ଏଠି ବି ପୋଲିସ ବି ସେମ ଜିନିଷ କରନ୍ତି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଚେକିଂ କରୁଥିବ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପଚରା ହବ ଆରେ ଭାଇ ମାନି ଯାଉନୁ ତୋ ଘର ଭିତରେ ଏବେ ତୋ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ତୋ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ ତ କଣ ସବୁ କହିବେ ମୁଁ ତୋତେ ବାହାର କରିଦେବି ବେଲ ଫେଲ ମୁଁ କରେଇଦେବି କିଏ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କରିବି ମାନିଯା କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସୁରଜକୁ ପଚରା ହବ ସୁରଜ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ତ ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁରଜ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମର୍ଡର ମୁଁ କରିନି ହଁ ତୁ କରିନୁ ତୁ ତ ଧରା ହେଇଛୁ ତୋ ନାଁରେ ତ ଏଫଆଇଆର ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମର୍ଡର ଆଉ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କୋଉଥିରେ ମର୍ଡର କଲ ଛୁରୀ ନା ବନ୍ଧୁକ ମାଇଲ ନା ତକିଆ ଫକିଆ ନେଇ ରାବିଦେଲ ନା କଣ କେମିତି ମର୍ଡର କଲ ସାର୍ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଥିଲା ସାଙ୍ଗ କିଏ ବା ସେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ସେ ଜୟ ନାରାୟଣ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଗୋଟେ କୁଆଡୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ତ ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲୁ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ମତେ ଯାହା କହିଥିଲା ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଧମକ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ମାରିଦେବ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ବନ୍ଧୁକ କୋଉଠି ଅଛି ସାର୍ ସେ ବନ୍ଧୁକଟା ମତେ ଯିଏ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ପର୍ସନଟା ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି କୋଉଠି ଲୁଚେଇଛୁ ମାନେ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ସାରୁ ଖାଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ମହାଦେବ କିଏ ଜୟ ନାରାୟଣ ଜିନ୍ଦାବାଦ ତ ସାରୁ ଖୋଳା ହଉଛି ସାରୁ କଣଟା ଆମର ଏଠି ବନ୍ଧୁକ ଖୋଜା ହଉଛି କାରଣ ୱେପନ ଅଫ ଅଫେନ୍ସ ମିଳୁନଥିଲା
बर्तमान वेपन ऑफ ऑफेंस मिलगला वेपन ऑफ ऑफेंस मिलगला ने प्रथमतः आज तो फिंगरप्रिंट तो आर सूरज कर किंतु पुलिस कौन सही एस्पेक्ट को नहीं कि खाली सूरज को ये फरवर्ड कर रखियो कि ना पुलिस ता भीतर भीतर को पशियो पुलिस ता भीतर को पशियो मींस ए बंदूक कुआडू आसेला कारण एथरे आर्म्स एक्ट लागियार अछि जे आर्म्स एक्ट अकॉर्डिंगली एटा गोटे आर्म्स और नॉट सुभाव जी ना नहीं एबे आज्ञा आज्ञा सुभाष 27 লাগিব आर्म्स ओहो तमे 27 लगे पे बइतलो कि एठी एला बही जळिला हमर तो 25 लगा 27 लगा जा लोग चल लगा तो एठी कहला कथा कोन जे भाई जो आर्म्स एक्ट कथा जो आसिला तो एठी जेतବେଳେ बालिस्टिक एक्सपर्ट बाकू जेतବେଳେ पठाबो ताको पचराबो जे एई भळा बंधुक कोउटु प्रोक्योर हला कुआडू आसिला कोन हला से दुकान सेटु खोजो खोजला आलो से दुकान को पचला आलो अरे बंधुक नैथिला के ना बाला जय नारायण तो वर्तमान पुलिस आहरी इजी हो गला कामटा केमिति इजी है जे सूरज को धरा है कि पचारा बेलू सूरज जो कहले बंधुकटा बाहर बंधुक से खोजी खाजी देखला बेला बंधुक भितर 4 गुली 2 गुली गला कुआडे पचारा बेलू अरे 2 गुली तो से लोक बॉडी मिली आ लोक बॉडी जो मिली से गुली आई बंधुक भितर बाहर बोली बालिस्टिक ओपिनियन रे भी पळे आछि एट द सेम टाइम डॉक्टर भी कहते जे अरे सही बंधुक रू ही गुड़ी बाहर एट द सेम टाइम बालिस्टिक ओपिनियन को जो रिपोर्ट जो पतरा अरे यही भाया बंधुक कौटी प्रकार हो ना यही भाया जगार आसी कारण आ भर मैन्युफैक्चरिंग यही भाया जगह ना लिखाई से बास सरीगला कथा किए किनी ना से लोकटर ना है जय नारायण तो वर्तमान जय भाई रेडी हो जाओ जेल भर जा तो जय भाई को टेके टेकी अणा अरे भाई तमें मर्डर कर दे घसिकी पड़े भारी सियाणिया तमें तो पुलिस ये एविडेंस प्रॉपर एविडेंस पाइगला ये आज पर द प्रॉमिस पुलिस संगे संगे एथरे सीडी रे भी मेंशन कर दबो जे बेसिंग अपॉन द डिस्कवरी स्टेटमेंट गिवन बाय द अक्यूज्ड नेमली सूरज फाइल इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस आमे एथरु ए जिंस प्रक्रिया करू आ सेही जिनस बेसिस रे आमे सब करू करू एउठ सारू खोलू खोलू महादेव बाहरचन जय नारायण वर्तमान जय नारायण को आमे तळे फॉरवर्ड करते एगेंस्ट भी सॉलिड एविडेंस मिलूची कौन तांकर पुराना राइवलरी थिला फॉर एग्जांपल जहाँ को से मर्डर करछन का को मर्डर करछन से वर्तमान गोविंद को मर्डर करछन काई गोविंद एटी हमर आर्म्स एक्ट लगाउछन तो गोविंद को से मर्डर करछन गोविंद हमर पुलिस ऑफिसर थिले तांको जेतु मर्डर करछन गोविंद को तो अल्टीमेट जिनस जना पड़े जे आंकर पुराना राग थिला से सकासे से मारछंदी आ एठी विटनेस किए विश्वजित कारण विश्वजित बसिकी आम हसुले बसिकी सी तले कहला आउ ये विटनेस किए ना राधा सी भी शुणी स्टोरी तो सी भी जानते सिमिलारली आउ जी जन लोक विटनेस होती समस्त स्टेटमेंट पलि आसला जिन गुड़ा बास तापर से कौन जिते आम ट्रायल जो हम ट्रायल तो जहाँ सब आसा कथा आसाला सूरज को एगेंस्ट एत सारा एविडेंस भी आसोनी खाली जहाँ डिस्कवरी स्टेटमेंट देती से कथा तो सूरज को पनिशमेंट 5 वर्ष देला बेलू जय नारायण तुम रही जेल भर रही आजीवन तुम रही जेहतु तुम मर्डर कर कथा तमें देखु डिस्कवरी स्टेटमेंट केते वेटेज रही कांदिले कौन हम कांदिले किसी हम तुम से जेल भर रही तो कहया कथा कौन जे जो डिस्कवरी स्टेटमेंट तो गोटे लोक निजे बचापी कौन कौन करे से भाया सेक्शन डाला यहाँ रिकवरी एविडेंस बा डिस्कवरी स्टेटमेंट तारी सेक्शन डाला यहाँ तो ये डिस्कवरी कहीं देला एटी जयस जो आमर सूरज कहीं डिस्कवरी स्टेटमेंट देले यही सकाशे डिस्कवरी स्टेटमेंट देले जो सकाशे से देखी कौन है सी स्टेटमेंट देले बोली कि कहीं भरोसा कर सही आमर कहला भाया सुतवासीटा कहे मे बी फियर फैक्टर डरी मरी से कहीदे मे बी सुचरिता कहला भाया एगेन सेम जिनस जे सी डरी मरी से जिन कही कथा तो यही जो डर फैक्टर तो सही सकाशे कहीं भी विश्वास कर पुलिस कस्टडी थी माने जमी डरी मरी से कही या तो कथा कौन अच्छे किंतु ये सिचुएशन जदि एमती हम तो किसी तो प्रूफ भी हो पारे कारण यहाँ इट विल बी हिट बाय सेक्शन 24 कारण फियर फैक्टर आ भर रही आउ देखा गले बर्तमान सेक्शन 22 कारण 22 रे कहूँ कौन 22 रे कहूँ कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट
threat, coercion or promise irrelevant in criminal proceeding. ଆଉ ଏଇଠି ସେଇଭଳିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିଁ ରହିବ କାରଣ ପୋଲିସ ରହିଛି। ତମେ ଭାବ କି ମାନେ ତମର ଭୟ ଥାଉ ନଥାଉ ଯାହା ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲାଇଜ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଭାଇ ପୋଲିସ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ କରିଥିବ କି ପ୍ରମିସ ଗୋଟେ କରିଥିବ କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତ ଇଏ ଡିସକ୍ଲୋଜର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେ ସକାଶେ ଜେନେରାଲି କଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୁଚିଆ ଲୁଚି ହେଇକି ରହିଥାଏ ପୋଲିସ ମହାଜ ଆଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପୋଲିସ କଣ କରିଥାଏ ଦିଟା ଲୋକାଲ ୱିଟନେସ କୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ନେଇକି ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ୟୁଜ କୁ ନେଇକି ଯିବେ ସେତିକି ବେଳକୁ ଦିଟା ଲୋକାଲ ୱିଟନେସ କୁଆଡୁ କଣ ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରେଇବେ। ଯୋଗାଡ଼ କରେଇକି ଡାକି ଡୁକି ବସେଇବେ କହିବେ ଟିକେ ଆମକୁ ତମେ ଆମକୁ ଟିକେ ସହାୟତା କରିବ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଓରାଲି ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେ କାଗଜ ପତ୍ର ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର ବୋଲି ଓରାଲି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟିମେଟ କରିଦେବେ ଯେ ଟିକେ ଆସ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କେସରେ ନା କଣ ଆଉ ଯଦି କାଗଜରେ ଲେଖିକି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ଅଲଗା। ଏଠି ତେଣୁ ଓରାଲି ଜେନେରାଲି କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆସିବ ଏଇଠି ଏ ଲୋକଟା ଯେ ଥାନା ଟିକେ ଆସ ଏ ଲୋକଟା ଆମ ଆଗରେ କଣ ଗୋଟେ କହିବାର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ କଣ କହିବୁ ପୋଲିସ ପୁରା ଜାଣିଛି ଆଣିଆ। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଇଠି କଣ ହେଲା ସେଇ ଲୋକ ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଲୋକାଲ ୱିଟନେସଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କଣ ଆକ୍ୟୁଜକୁ ଠିଆ କରାଗଲା। ହଉ ବାପା ଆକ୍ୟୁଜ କଣ କହୁଛୁ ଏଥର କହ। ତ କଥା ଆସିଲେ ଇଏ କାହିଁକି କହିବ କାରଣ ସିଏ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଫିଅର ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ପଳେଇଲା ଯେ ପୋଲିସ ମତେ ବାଡେଇବ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଟର୍ଚର କରିବ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପଳେଇଲା। କାରଣ ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବାଡେଇବ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କୁଆଡେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଦେବେ ନ୍ୟୁଜ ବାଲାକୁ କହିଦେବେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପଳେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତା ମାଇଣ୍ଡରୁ ଭୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ପଳେଇଲା। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସିଏ ପୁରା ଯାହା କହିବା କଥା ସବୁ କହିଲା। ତାମାନେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ରହିକି କହିଲା ପରେ ବେସିଂ ଅପନ ଦ୍ୟାଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପୋଲିସକୁ ସେ ଲିଡ୍ କରେଇକି ନେଇକି ଯିବ ଯେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ଜିନିଷଟି ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ପୋଲିସକୁ ଲିଡ୍ କରିକି ନେଇଗଲା। ତ ପୋଲିସ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଠୁ ୟାର କୋଉଠି ଏଠି ତ କାହିଁ ମତେ ଶୁନି ତା ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟରଲି ଭିଜିବୁଲ ଟୁ ଆନ୍ ଆଉଟସାଇଡର। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କଭରି କଥା ପଡିଛି। ଡିସ୍କଭରି ମିନ୍ସ ଖୋଦେଇ ଫୋଦେଇ କରିକି ପୁରା ତା ଭିତରୁ ପାଇବାର ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଉ କେହି ପାଇନଥିବେ ଫର ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଏମାନେ ପାଇବେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତ ଯଦି ଏଥର ଡିସ୍କଭରି ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଭିଡେନ୍ସଟା ଆସିବ ନା ଏ ଭିତରେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଥିରେ କୁହାଗଲା ଡିସ୍କଭରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ବହୁତ ବେଶୀ ଆ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ କଣ ଇଏ କୋଉଠି କଣ ସବୁ ଲୁଚା ଲୁଚି କରିକି ସବୁ ରଖିଛି ସବୁ ସେଠୁ ବାହାରିବ। ତ ସେଇଠିକି ଏଗେନ୍ ସେଇ ଦିଟା ୱିଟନେସ ଯିବେ ଲୋକାଲ ୱିଟନେସ ଯାହାକୁ ଯିବେ ଲୋକାଲ ୱିଟନେସ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ପୋଲିସ ପୁଣି ଥରେ କହିବ କୋଉଠି କଣ ରଖିଛୁ କି ଦେଖଉନୁ। ତ ସେଇଠି ଆକ୍ୟୁଜ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିବ ଯେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ତାକୁ ଖୋଳ କିମ୍ବା ତାକୁ ସାଇଡ କର ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ବାହାରିବ ଜିନିଷଟା। ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ ଯେତେବେଳେ କଲା ଆଉ ତାକୁ ଛଡା ହବନି ଆକ୍ୟୁଜକୁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ ଆମର କଷ୍ଟଡିରେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସୁରଜକୁ ଯେ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକରେ ଯୋଉ ମାରିଥିଲା ସେ ବନ୍ଧୁକଟା ଲୁଚା ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଯୋଉ ଘୋଡା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ହେଇଛି ଘୋଡାର ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଯୋଉ ଅଛି ତା ପାଖରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ସେଠି ଗଛ ପଛ ସବୁ ଅଛି। ସେ ଘୋଡା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ବୁଦା ଅଛି ସେ ବୁଦା ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ମତେ ନେଇକି ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ତମେ ତ ତମ ଘର ତ ସିଆଡେ ରାଉରକେଲା ଆଡେ ତମେ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ହେଇଲ ନା ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ କେମିତି ମର୍ଡର ଫର୍ଡର କରିକି ଗଲ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି କାମରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆଗରୁ ଥିଲି ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜୟନାରାୟଣ କହିଥିଲା ଆସେ ଯିବା ଧମକେଇବା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜୟନାରାୟଣ ତ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମେ ଏଠି କେମିତି ଲୁଚେଇଲ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ବେକାର ସେ ରାଉରକେଲା ଆଡେ କାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବି ପୁଣି ଧରା ପଡି ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ପୋଲିସ ମତେ ବାଡେଇବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଲୁଚେଇ ଦେଇ ଟ୍ରେନରେ ବସିକି ପଳେଇବି କେହି ଜାଣିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଧରା ପଡିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମତେ ତମେ ଫୋନ ବେସିସ୍ କଲ ବେସିସ୍ ମତେ ଧରିବ ସିସିଟିଭି ବେସିସ୍ ମତେ ଧରିବ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି। ଆଉ ମତେ ନେଇକି ଯାଉଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଏଇଠି ଧର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ଗଲେ ଏଠି ସୁରଜ ସେଠୁ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଭାଇ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ମୁଁ ଲୁଚେଇଛି। ପୋଲିସ ଲୁଚେଇଛ ବାହାର କର ଏଠି। ଯଦି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସୁରଜକୁ ଛଡା ହେଇଗଲା ଯାରେ ଭାଇ ସୁରଜ ଖୋଳିକି ବାହାର କର। ସୁରଜ ଆଉ ତ କଣ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବେ କି ସୁରଜ ଖୋଳିକି ତାକୁ ବାହାର କରିବ ନା ଆଉ କଣ କରିବ ସେଇଠୁ ଅଛ ନା ନାଇଁ ବା ସୁରଜ।
ଗଲା ସୁରଜ ଆଉ କଣ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବେ? ସେ ତ ଖୋଳିକି ସେଠି ସାର୍ ଅଛି ଶୋଇଲେଣି ଆଉ। ସାର୍ ଅଛି। ଅଛ ତାହେଲେ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବେ ନା କଣ କରିବେ ସେଇଠୁ? ନୂଆ ନାଇଁ ପ୍ଲାନ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଲି କୁହ। ଦେଖେଇଦେବି। ନାଇଁ ଦେଖେଇବା କଥା ପଡେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁରାପତି ଦିମାଗ ଲଗାଅ ଯେ ତମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯା ତମେ ଯାଇ ଖୋଳ, ଖୋଳିକି ବାହାର କର। ପୋଲିସ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତମେ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବ କି ନା ଆଉ କଣ କରିବ ସେଠି? ଖୋଳିକି ବାହାର କରିଦେବି ସାର୍ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ମତେ ଇଏ ପାଇଁ। ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶସ୍ତାରେ ଲୋକଟା, ତମକୁ ଆଉ କିଛି କୁହାହବନି। ହଉ ତମ ଜାଗାରେ ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲେସ କରିବା ସେଇଠି, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବେ ସେଠୁ ନା ଆଉ କଣ କରିବେ ସେଠି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବେନି। ଆଉ ଆଉ କଣ କହିବ? ତମକୁ ତ ପୋଲିସ ସିଧା କହିଲା ଯା ଖୋଳିକି ବାହାର କର। ତାପରେ କହିବ ଯଦି ମୁଁ ମତେ ଖସେଇବାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଖୋଳିକି। ଗଲା ଇଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନରେ କେହି ପଶିବାର ନାହିଁ। କଣ କୁହାହବ କଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ କଣ କହିବ? ତମକୁ ଛଡା ହେଇଛି ଖୋଳିବା ପାଇଁ, ତମେ ଯିବ ଖୋଳିବ। ବନ୍ଧୁକ ସେଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ ଆଗରୁ। ଆକାଶ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନା ଆବସେଣ୍ଟ? କୁଆଡେ ପଳେଇଲ? କଣ ଗୋଟେ କୁହ, କଣ କରିବେ ସେଠି? ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବେ ନା କଣଟା କରିବେ ସେଠି? ସେ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଥିଲା କି? କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା? କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ବାଟରେ ଥିଲା। ଆରେ ତମକୁ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ନେଇଗଲେ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ ଜିନିଷଟା। ମୁଁ ସେଠୁ ଖୋଳିବିନି ଖୋଳିକି ତମେ ନିଜେ ବାହାର କର। ବନ୍ଧୁକ ତମେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ ସେଇଠି। ସାର୍। ତମେ ଯାଇଛ ଖୋଳିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତମେ ନେକ୍ସଟ କଣ କରିବ ସେଠି? ମୁଁ ଖୋଳିବିନି। ଯଦି ନ ଖୋଳିବ ପୋଲିସ ତ କହିବ ଯାଉନୁ ଯାଇ ଖୋଳିବୁ ଯାଇକି। ଗୋଇଠାଇ ମାରିବେ ତମକୁ ସେଠୁ, ଯା ଖୋଳିବୁ ଯାଇକି। ତାପରେ ସେଠୁ ତମେ କଣ କରିବ? ତମେ ବନ୍ଧୁକ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛ। ମୁଁ ସାର୍ ଖୋଳିଲେ ତ ବନ୍ଧୁକ ମରିବି ନା, ମୁଁ ଧରିକି ଖୋଳିବିନି। ଡରେଇକି ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯଦି ନହବ ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ। କଣଟା ସୁରଜ କଣ କହିଲ? ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକି ଡରେଇକି ପଳେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଥିବ ଜଲ୍ଦି। ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ତ କଥା ଭାଇ। ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଝଡା ହେଇଛି ମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ ତମେ, ତମ ଏଗେନଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଛ ଦିଟା ଗୁଳି ମାରିଛନ୍ତି ଜୟ ନାରାୟଣ, ଆଉ ଚାରିଟା ଗୁଳି ତା ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡାଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଦିଟା ଲୋକାଲ ୱିଟନେସ୍। ତମକୁ ପୋଲିସ ଛାଡି ସାରିଲାଣି କଷ୍ଟଡିରୁ, ଯା ଭାଇ ଖୋଳ। ତ ଖୋଳିବ ମାନେ ତମେ ଆଉ କଣ ଖୋଳିବ କି ସେଠି? ତମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଇଥିବ। ପୋଲିସ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଘୁମଉଛି, କୁଆଡେ ଅନେଇଛି, ବାସ୍ ଖୋଳ। ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଅ, ଡରାଅ, ଉଡାଅ। ମାନେ ସେଇଠି ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ କର, ନହେଲେ ସିଧା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟା ମର୍ଡର କରିଦିଅ। ମର୍ଡର କରି ତମେ ଫୁର। ଏଇ ଜିନିଷ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ନା। ସାର୍ ଅପରେସନ ଲଙ୍ଗଡା ଚାଲିଛି ଏବେ। ସାର୍ ଓଡିଶାରେ ବି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଲାଣି। ହଉ ସେ ଓଡିଶାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହଉ, ଏଇଭଳିଆ ତ ଜିନିଷ ହିଁ ତ ହବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଡିସ୍କଭରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ତ ଡିସ୍କଭରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ତ ଜେନେରାଲି ଯଦି ଆକ୍ୟୁଜ ଟାକୁ ଛଡା ହେଇଯିବ, ଆକ୍ୟୁଜ ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲାନ ପକେଇ ଦେଇ ଖସିଯିବ। ତେଣୁ କରିକି ଏଥିରେ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟିଂ ବଡ ଜିନିଷ ରହିଲା। ଜଣେ ଦେଖେଇବ, ଦେଖେଇଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାର ଖୋଦେଇ କରିବ, କିମ୍ବା ପୋଲିସ କାହାକୁ ଲଗେଇଲା କି କଣ ହେଲା, ସେ ତାର ଖୋଳାଖୋଳି କରି ଜିନିଷଟା ପାଇଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ସେଇଠି ସିଜର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରାହବ, ନହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ତମେ ଯେ ଇଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ବେସିଂ ଅପନ ଦ୍ୟାଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱି ପ୍ରୋସିଡେଡ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ସ୍ପଟ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମିଳିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଆକ୍ୟୁଜ ଗୋଟେ ସାଇନ ମାରିବ ପେପରରେ। ସେଇଠି ସେ ଯୋଉ ଦିଟା ୱିଟନେସ ଯାଇଥିବେ ସିଏ ସାଇନ ମାରିବେ। ସେଇଠି କନସର୍ନ ଆଇଓ ସିଏ ବି ସାଇନ ମାରିବ। କଥା ଆସିଲା, ଆଇଓ କାହିଁ ସାଇନ ମାରିବ? ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତାରି ଆଗରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। କୋଉଠି? ଥାନା ମୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରି ଆଗରେ ଜିନିଷ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଲାଣି, ତ ଆଇଓ ସାଇନ ମାରିବ। ଲୋକାଲ ୱିଟନେସ କାହିଁ ସାଇନ ମାରିବେ? କାହିଁକି? କାରଣ ଥାନା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ ସେଠି ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପଟ ଉପରେ, ତ ସେମାନେ ବି ସାଇନ ମାରିଲେ। ଏଗେନ୍ ଲୋକାଲ ୱିଟନେସ କଥା ଗଲା, ଆଇଓ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଆକ୍ୟୁଜ କାହିଁ ସାଇନ ମାରିବ? ନହେଲେ କାଲି ଗଲେ ଆକ୍ୟୁଜ ଫାଙ୍କିଦବ, ମୁଁ କଣ ସାଇନ ମାରିଥିଲି, ମୋ ପାଖରୁ କଣଟା ସିଏ ହେଇଥିଲା ବା। ଫାଙ୍କିଦବ ସିଧା। ସୁରଜ ସିଧା କହିବ, ଆ ମୁଁ କାହିଁ ତା ଭିତରେ ସାଇନ ମାରିବି, ମୋ ପାଖରୁ ତ କିଛି ସେମିତି ଜିନିଷ ମିଳୁନଥିଲା, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରି ନେଇ ଯାଇନଥିଲି। ଏଇଠି ତମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ରହିଯାଇଛ। ମୁଁ କିଛି କରିନି ଏଠି। ଆଉ କିଏ ଥିବ, ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଏଠି ସେ ଜୟରାମ ହେଇଥିବେ କି ଜ୍ଞାନ ହେଇଥିବେ। ମୁଁ କାହିଁ ତା ଭିତରେ ହେବି ମ? ଆଉ ଜୟ ନାରାୟଣ ଇଏ କିଏ? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ତା ଘର ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୋ ଘର ତ ରାଉରକେଲା। ମୁଁ କୁଆଡୁ ଆସିଲି କଣ ହେଲି? ଆମେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ ଫାଙ୍କି ଦେଇକି ଖସିଯିବେ। ଆଉ ୱାନ୍ସ ସୁରଜ ଖସିଗଲେ ମାନେ ଜୟନାରାୟଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ, ତମେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସିସରେ ମତେ ଧରୁଛ? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ସେ ଲୋକ ତ ତା ବାଟରେ ଖସିକି ଗଲେଣି, ତମେ ମତେ କାହିଁ ଧରୁଛ? ଏଥିରେ ଜବରଦସ୍ତି ମତେ ମିଛ କେସରେ ପକେଇଛ। And your investigation is perfunctory in nature and you are deposing falsehood.
तो ए भलिया कथा नॉन स्टैटिस्टिकल बेसिस रे तुम केस तैयार कर दिछो ए भलिया कथा करी कि केस शेष त माने देखो गोटे सिंगल मिस्टेक रो केते कोन इम्प्लिकेशन तो से सकाशे ए मानकर स्टेटमेंट आ भितर रेलेवेंट रहिछ आ से हिसाब रे एई जो सेक्शन 27 रो इम्प्लिकेशन बहुत बेसी आ एटी एट द सेम टाइम सेक्शन आमर थिला गोटे 162 तार करेस्पोंडिंग प्रोविजन वर्तमान सेक्शन 181 ऑफ बीएनएसएस कहूची कौन स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन तमे जहाँ भी स्टेटमेंट देबो पुलिस ऑफिसर आगे से गोटे साइन करा जीवो नहीं किंतु एठी तार एक्सेप्शन कारण एटा क्लॉज 2 रे ता भितर लिखा है माने सबसेक्शन 2 रे ता भितर क्लियरली मेंशन करा होची कौन जे सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वर्तमान जोटा सेक्शन 26 आओ आमर देखा बोले सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट तार करेस्पोंडिंग प्रोविजन वर्तमान प्रोवाइजर ऑफ सेक्शन 23 ता ऊपर एप्लीकेबल हबार नहीं ए जिंस जदि वर्तमान हो वर्तमान बाहर करके देखि पारो सेही सेक्शन ने क्लियरली मेंशन करा अछि सेही जिंस ऊपर सेक्शन 181 एप्लीकेबल हबार नहीं दैट मींस एठी स्टेटमेंट साइन करबा को पड़ी पारिबो माने सेक्शन तमे पुलिस आगे साइन करे बाध्य एठी तो एतिकी हला कथा ये हला बेसिक जिंस तुमको गोटे आइडिया देली जे कौन दरकार केतिकी दरकार कौन हबो कौन न हबो सेती कथा सेक्शन 27 ता माने कौन सेक्शन 27 सरी गला ना एउट वर्तमान फिल्म स्टार्ट होला सेक्शन 27 ने कौन कौन बेसिक जिंस सेगुड़ा को अंडरलाइन करके रखो बा सेक्शन 27 तो मैं वर्तमान ए सेक्शन 23 रो जो प्रोवाइजर जो अछि ताकू नै कि अंडरलाइन करके रखो कौन कौन प्रथम है accused फर्स्ट एलिमेंट accused second element while in police custody at that time he made the statement that means second element है police custody at the time of statement जेता बेले से स्टेटमेंट दे थो सेती की बेले से पुलिस कस्टडी रे थिबार अछि बिना पुलिस कस्टडी रे से स्टेटमेंट दवार नहीं पुलिस कस्टडी रे थाई की स्टेटमेंट दवार अछि आ एमिता न जे एठू फोन कर दे सूरज बस की फोन कर दे आज्ञा ए आमे से बंधुटा नुचेई रखी देछु मास्टर कैंटीन से घोड़ा मो तळे जाई कि से नुचेई रखी देछु आपण जाई खोजी दियंतु बाहरी पड़े से बंदूक सूरज फोन करी सेपटे कहउछन्ती पुलिस पुलिस सेठू कहउछन्ती ए किए तमे कुआडू फोन करछ किए तमे कोन जानि परनो कि तम ट्रू कलर नाही पुलिस को ट्रू कलर को ट्रू कलर मु किछ रखे नहीं ना किए ताल तमे तो खोजुता किंतु से बंदूकटा आमे जो मर्डर करनत्र कि से गछ मूले पोतिचु तमे जा खोजियो जाई पुलिस किए बे ये कुआडू कोन फोन कथा तो ये कोन घोड़ा कथा कहलेनी एडा घोड़ा माटा सुकिला सुकिला गोटे मत गोटे हंतसंत करोचे जेमती सिंघम मुवी रे देखिथिबो ता भितर जयकांत शेखरे अजय देवगन को दौड़ो ए मुंडरू से मुंड जाए आए एट बम लगे देछि अजय देवगन दौड़ी गला किछि तो नाही सेठी सेठी गोटे लोकटी हसतो सेठी लोक बसी गपुथे ए भलिया गप चलतो तो ए भलिया भी हो पाए तो सेई जिनसटा को भावी चिंती केतरे लेखा हला पुलिस कस्टडी थिबार अछि केतोळे जेतोळे से स्टेटमेंट दोस एट द टाइम ऑफ द स्टेटमेंट ये वाला सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ता भीतर पुणी कोन थर्ड पार्ट हला इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइंडिंग ऑफ ए फैक्ट तो फैक्ट कथा पड़छ आउ कथा किछि पड़िनी माने से गोटे फाइंडिंग ऑफ फैक्ट तो फैक्ट कौन तार इम्प्लिकेशन बहुत बेसी ताको नहीं बुझियार अछि कारण एटा हला बेसिक ऑब्जेक्ट नेक्स्ट फैक्ट वाज डिस्कवर्ड अपॉन हिज इंफॉर्मेशन ओनली फोर्थ पॉइंट fact was discovered upon his information only that means basing upon his information fact discover कराला को fact कौन देखिबार अछि से सब जिंस ठीक अछि ताकू छाड़ो नेक्स्ट तापर कोन ओवरऑल स्टेटमेंट ताकू देखिबार अछि ओवरऑल स्टेटमेंट मींस ता भीतर कन्फेशन और नॉट कथा जो लेखाला ता माने कन्फेशनल स्टेटमेंट हो किंबा नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट हो दीटा जग भीतर किछि भी था तापर नेक्स्ट जिंस जोटा कि दी मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन कौन as much as distinctly relates to discovery of that fact
as much as distinctly means पूरा precisely but to the point relates to discovery of that fact. तो ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଭିତରେ ପଏଣ୍ଟ 1 2 3 4 5 6 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଆକ୍ୟୁଜ ହେଇଥିବାର ଅଛି while in police custody at that time he made the statement. second point ଗଲା third point so much of information to information କଥା ନେଇକି finding of a fact ହେଲା ସେଇଥିରୁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା ତାପରେ fact was discovered thereby upon his that information ତାପରେ next overall statement ହେଇଥିବାର ଅଛି next as much as distinctly relates to discovery of statement. ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଏ ସବୁତକ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ ହେଲା ତାହେଲେ କୁହାଯିବ ଯେ ପ୍ରପରଲି ଡିସ୍କଭର ହେଇଛି ପ୍ରପରଲି ଯଦି ଡିସ୍କଭର ହେଇଛି ଦେନ୍ ସେକ୍ସନ 27 ରେ ପ୍ରୁଭ ହେଇଗଲା ତାପରେ ପୋଲିସ ତାର ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ବାହାର କରିବା କଥା ଏଭିଡେନ୍ସ ବାହାର କରୁ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ 27 ଟା ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 26 ପରେ ଆସିଥିଲା ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେକ୍ସନ 27 ଇଜ ଦ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଅଫ ସେକ୍ସନ 26 କାହିଁକି କାରଣ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରୋଭାଇଜୋ କ୍ଲଜ ତ ସିମିଲାରଲି ଏଠି ବି ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭାଇଜୋଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବସେକ୍ସନ 2 ର ପ୍ରୋଭାଇଜୋ କାହିଁକି ସବସେକ୍ସନ 2 ର ପ୍ରୋଭାଇଜୋ କାରଣ ଏଗେନଷ୍ଟ ହିମ୍ ଲେଖି କଲନ ଦିଆଯାଇଛି କଲନ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରୋଭାଇଜୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି ନହେଲେ ସେଠି ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇକି ଯଦି ପ୍ରୋଭାଇଜୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଟା ପ୍ରୋଭାଇଜୋଟା କାହାର ପ୍ରୋଭାଇଜୋ ହେଇଥାନ୍ତା ଦିଟା ଆଗର ପ୍ରୋଭାଇଜୋ ହେଇଥାନ୍ତା 1 ଆଉ 2 ର ପ୍ରୋଭାଇଜୋ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲାଇଜଡ ୱେରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆର ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଜୋ ତ ଏଇଠି ସେକ୍ସନ 27 ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁଜନ ହେଇଛି ସେ ଇନକ୍ଲୁଜନ କଣ ଇନକ୍ଲୁଜନ ହିସାବରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଏଥିରେ ଆଲାଉ କରାଯାଉଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ମନା କରାଯାଉ ନାହିଁ ଯେମିତି ସେକ୍ସନ 25 26 ରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ମନା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆଗରେ ତମେ ଯାହା କହୁଛ କରୁଛ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଏଭିଡେନ୍ସ କିଛି ବି ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଲାଉ କରାଯାଉଛି ଏସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ କାହିଁକି କାରଣ ବେସିଂ ଅପନ ଦ୍ୟାଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ଏଫର୍ଟ ଦଉଛି ଡିସ୍କଭର କରୁଛି ତାପରେ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଧରିକି ଏଭିଡେନ୍ସ ବାକି ଏଭିଡେନ୍ସ ଖୋଜୁଛି ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେ ସକାଶେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ 25 26 ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ୱାର୍ଡ ପଳେଇଲା ଆଉ ସେ ସକାଶେ ସେଥିରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ନା ଆଲାଉ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ ଅଫ କଷ୍ଟଡି ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ତମେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲ ନା ହଁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ପୋଲିସ ଆଗରେ ଆଜି ଯାହା ତମେ କହୁଛ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଥିଲି ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେ ଏଭିଡେନ୍ସ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ କଣ ସେମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଛି ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ପଚରାପଚରି ଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପୋଲିସ ହାପାଜଡ ମ୍ୟାନରେ ଥାନାରେ ବସିକି ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବେ ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା ତ ଏଇଠି ଇଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇନକ୍ଲୁଜନ କଥାକୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ କରୁଛି କୋଉ ସେକ୍ସନ ସେକ୍ସନ 27 ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ପ୍ରୋଭାଇଜର ଯୋଉ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ ସେକ୍ସନ 25 26 and section 25 26 and section 162 subsection 1 of CRPC section 25 26 and section 162 subsection 1 of CRPC which corresponds to section 23 subsection 1 23 subsection 2 of VSA and section 181 subsection 1 of BNSS lay down the principle of exclusion 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 but section 27 of Indian Evidence Act but section 27 of Indian Evidence Act but section 27 of Indian Evidence Act which corresponds to
Proviso 2, subsection 2. Proviso 2 TO, subsection 2, number wala 2, of section 23 of BSA with respect to discovery statement. With respect to discovery statement, lays down the principle of inclusion. 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 Section 181, subsection 1 of BNSS. Section 181, subsection 2. Section 181, subsection 2. Section 181, subsection 2 of BNSS, which corresponds to section 162, subsection 2 of CRPC, also lays down the principle of inclusion. Also lays down the principle of inclusion. Principle of inclusion of two things. Inclusion of two things. That is dying declaration. That is dying declaration and discovery statement. That is dying declaration and discovery statement. Dying declaration and discovery statement. Next, I would a point likhi diyo. The policy behind this section, the policy behind this proviso, the policy behind this proviso is the theory of confirmation, by subsequent finding of fact. Is the theory of confirmation by subsequent finding of fact. Theory of confirmation by subsequent finding of fact. तो एइथरे कौन हला कथा से जिनस बर्तमान बुझबार अछि तो एठी इनक्लूजन एक्सक्लूजन कथा को नहीं ऑलरेडी कहि सारणी जे इनक्लूजन कौन होतरा एक्सक्लूजन को कौन होतरा सेक्शन 25 26 रे एविडेंस हिसाब ताको कैलकुलेट कराव नथरा तेनु करी कुआला एक्सक्लूजन किंतु सेक्शन 27 रे एविडेंस हिसाब रे जेतु कैलकुलेट कराला तेनु कुआला इनक्लूजन तो सेक्शन 162 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी हेताउ किबा ता कॉरेस्पोंडिंग प्रोविजन सेक्शन 181 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएसएस हेताउ तो सेहीटा माने एक्ट करूची कोन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन अकॉर्डिंगली आ जोथरे कोला डाइंग डिक्लेरेशन रे सेथरे भी साइन दरकार डिस्कवरी स्टेटमेंट रे भी साइन दरकार आ पॉलिसी रहला कोन पॉलिसी ला थ्योरी ऑफ कंफर्मेशन जे ए लोकटा सत कहउछ ना ए जो अक्यूज पर्सन हमकु लीड करके नहीं जाउची से पर्टिकुलर जगह रे हम सेही जिंस पाया तो थ्योरी ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट परवर्ती पर्याय जाई कि से जगह रो सब्सिक्वेंटली जिंस डिस्कवर करा हे गला कारण से वेपन ना कोड रहिची के जानि ना किंतु अक्यूज जानि अक्यूज जदि नै कि जाउची जो हमर जो को क्राइम रिक्रिएशन जो होउछ सीन रिक्रिएशन से जगह को नै कि गला पर तापर से समते अनै बसते टीवी वाला हमर अनै बसते यार कोन होला ताको नै कि क्राइम सीन रिक्रिएशन कराउछ किछि रिक्रिएशन नै कि फिक्रेशन नै से बडा टर्म हमें देखि नै से इंडियन एविडेंस एक्ट नाही कि एथरे भी नाही जनरली कोन करा जाय ताकू पत्र यार तू केमिति कोन करथिला हम टिके आईडिया दे तो जोटा कि ए डिस्कवरी स्टेटमेंट टाइप रो जिंस आसला कारण एथरे लेखा आइछि कोन जे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट कथा को आइछि
डिस्कवरी ऑफ वेपन ऑफ ऑफेंस कथा कहूनी कि आउ जिनस कथा कहउनी तेणु करी वर्तमान बुझ फैक्ट जो लिखा है टर्मटा तार स्कोप टा केते वाइड खाली वेपन ऑफ ऑफेंस कथा कहूनी ता भीतर बहुत सारा जिनस आसीबो क्राइम सीन रिक्रिएशन भी तार भीतर पड़े आसो जे कौन केमिति तू कोउठु खसिकी गलु मते कह जो जिनस से सेठु नै कि जाए स्पॉट पर नै कि चला मु देखै दउछ तमे केमिति कौन हैतरा सब जिनस मु तुमको कहबी तो अल्टीमेटली पुलिस पे इजी हेगला जे एविडेंस मिलनतला वर्तमान एविडेंस केमिति तयारी हो पुलिस वर्तमान बसी भाबियो तो ए भलिया कथा तो एइथरे अक्यूज कहीं कहबो एही सकासे जेतु अक्यूज निजे ही से जगह रे इन्वॉल्व थला तेणु करे अक्यूज कहबो अगेन आउ कहीं कहबो कारण डिस्काउंट ऑफर कौन पुलिस ताको भूतिया भूति करके आनथबो जे भाई तू जदि मानिबो ता तते हम डिस्काउंट ऑफर छाड़िबो एट द सेम टाइम पुलिस जदि भी न कहथो एडवोकेट तो कोर्ट गाइड करते यार भाई तू जदि मानि जीव एटलीस्ट हम कोर्ट को सीधा कहदा जे बेसिंग अपन हिज स्टेटमेंट ए सब जिंस हला सर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर टिके लेनिन्स देखांतु सोल ब्रेड अर्निंग पर्सन ना फैमिली भितरे आ असुविधा अछि से अछि गप सुनै दे हम तते खसै दउ तो तू मानि गेलो भी किछ असुविधा नै हम बचिया पे चेष्टा करू तो ए भलिया कथा जो रहला तो एई सकासे ही अक्यूज टाको सेई जागा को नै गले इन्फॉर्मेशन दैट मींस तार नॉलेज रो अछि जिंस उडा से सकासे ही तो से इन्फॉर्मेशन दबो तो ताको नै कि चलो तो एठी आउट पैराग्राफ लिखो द इश्यू is as to how does the accused know exactly the issue is as to how does the accused know exactly where the object was lying this suggests logically that this suggests logically that the accused must have been involved. The accused must have been involved in the commission of crime. The accused must have been involved in the commission of crime. तो accused जेतु निजे पसिकी अछि तो accused निजे ही कहउछ सब जिन तो नन accused के जाने से जगह कोन रहिथा रे accused कोन हमर अंतर्जामी बाबा ना कोन ध्यान कर देला सब जिन मन जणा पडिला ताकू ए भितर ता भितर से इन्वॉल्व अछि तो एई थरे relevant जिंस कोन relevant जिंस होला knowledge of the accused regarding that particular object ता माने से हिसाब से जगह रे पुन तर बाहर अछि ता माने भितर कोन relevant देखिया जिबा तीनटा पार्ट relevant knowledge of the accused को knowledge object कोठी अछि सेकंड पॉइंट रे बेसिंग upon that knowledge गोटे ऑब्जेक्ट डिस्कवर हेतुआर अछि थर्ड जिंस कोन से जो जगह कहितला सेही पर्टिकुलर जगह बाहर अछि ये प्लेस वेयर इट वाज डिस्कवर्ड एतिकी जिंस जदि हेला ताहाले एई सेक्शन प्रूव होला एई तीनटा बेसिक फैक्ट रेलेवेंट आउ इट इज वाइटल पार्ट होला अक्यूज्ड नॉलेज थिबार अछि यदि सेति गेला हम काम होगला तो हमर ताकु नै गोटे पैराग्राफ लिखो द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड the object being discovered from the same place, the specific knowledge of the accused, the object being discovered from the same place, which was pinpointed by the accused, and the same object is being found, regarding which the accused gave the information,
and the same object is being found regarding which the accused gave the information. These three facts are relevant. These three facts are relevant. The most important thing is the knowledge of the accused. The most important thing is the knowledge of the accused. तो एतिकी हला कथा नेक्स्ट क्लास रे आर जो केस लो जहा सब आगुर कहितले सेही केस तक सब तक पढ़ी की रखितो काली रे तळ क्लास हो ता भितर खाली केस लो डिस्कशन कराबो आ आरी भितर केतिकी पोर्शन इंपोर्टेंट कोन बा तारी भितर से जो सेक्शन 162 कथा जो कहिली बता करेस्पोंडिंग प्रोविजन सेक्शन 181 जो कहिली तो ए 181 रो सेक्शन आ एटा को आ 10 थर पढ़ी की रखितो काली रो क्लास रे आ भितर आहुरी इन डिटेल डिस्कशन कराबो तो आज क्लास एतिकी रे शेष हैला।